नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नस सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप तमाम का माह ज़िलहज्जा में इस्तक़बाल है। दोस्तों, माह ज़िलहज्जा और ईद उल अज़हा की निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी तगोदो, उनकी अल्लाह की राह में जद्दोजहद और उनके बताए हुए तमाम मरासिम उबूदियत और सुन्नतों को दोहराना ही ईद उल अज़हा है। अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ इसकी निस्बत कुरान की तकमील से भी है। इसी के दिन अल्लाह ताला ने अपने दीन को, शरीयत को तकमील किया, मुकम्मल किया और हमारे लिए क़यामत तक के लिए हिदायत के तौर पे कलामुल्लाह को हमको तकमील करके दिया कि हम उससे हिदायत हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को, अपने समाज को उसके हिसाब से ढालें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़जर की कसम खाई और इन 10 दिनों की कसम खाई और इसकी अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी फरमाते हैं कि इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल तमाम आमाल से मकबूल है, बेहतर है। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो सहाबा इकराम ने उनसे पूछा, या रसूलल्लाह, क्या इन 10 दिनों की में किए जाने वाले आमाल जिहाद से भी बेहतर है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ उस अमल के, उस फ़र्द के अमल के कि जो अपनी जान, अपनी माल, अपने प्रॉपर्टीज़, अपने अमवाल, तमाम चीज़ें छोड़े और अल्लाह की राह में लग जाए और उसी में अपनी ज़िंदगी को खपा दे। उस फ़र्द के अमल के अलावा तमाम अमाल जो इन दिनों में किए जाने वाले हैं, वो अमाल जो है अल्लाह के नज़दीक मकबूल है और सबसे बेहतरीन अमाल है। दोस्तों, हमको चाहिए कि इस वक्त को गनीमत समझते हुए हम इसको बेहतरीन तौर पे यूटिलाइज़ करें, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी रही, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों का खुसूसी एहतमाम करने की कोशिश की। जिस तरीक़े से रमज़ान के आखिरी 10 रातों की अहमियत है, उसी तरीक़े से ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों की अहमियत है। हमको चाहिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हम ताल्लुक़ बिल्लाह को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आप को अल्लाह के साथ लोह लगाने की हम जिद्दोजहद इन दिनों में करें। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे बेहतरीन अमल जो इन दिनों में किया जा सकता है वो उम्रा है और हज बैतुल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्द हज बैतुल्लाह करता है, उसके तमाम गुनाहों को जो है इस तरीक़े से धो देता है जैसे कि कोई नामौलूद बच्चा जिसका नाम अमाल लेकर आता है, साफ़ पाक रहता है, उसी तरीक़े से तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला उसके नाम अमाल को माफ़ कर देता है। उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के ताल्लुक़ से ये फरमाया कि जो फ़र्द उम्रा करता है, उसके जो है अगले और पिछले साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। अज़ीज़ दोस्तों, जो लोग हज और उम्रा नहीं कर सकते हैं, इस्तिताअत नहीं रखते हैं, तो उनको मायूस होने की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो फ़र्द अरफा का रोज़ा रखता है, उसके भी जो है पिछले साल के और अगले साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो हमको चाहिए कि इन 9 दिनों में, ईद के अलावा जो अरफा का दिन है, पहले ज़िलहज्जा से अरफा का दिन है, उन दिनों में हम रोज़ों का एहतमाम करें और अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करने की कोशिश करें। अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा करने की हम जिद्दोजहद करें, अल्लाह की कॉन्शियसनेस अपने अंदर लाने की हम कोशिश करें, गुनाहों से अपने आप को पाक रखें। यह एहसास जो हम रमज़ान में अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, अल्लाह के सामने हमको जाना है, वो एहसास इन 10 दिनों में भी हम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ रोज़ों के साथ साथ हम लोग को चाहिए कि हम ज़िक्र और अस्कार का भी पाबंदी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि ये इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िक्र को बढ़ा दिया करते थे और ख़ुसूसी तौर पे ये बताया जाता है कि ज़ोहर से मगरिब तक, ज़ोहर और असर को जमा कर लेते थे और ज़ोहर से मगरिब तक जो है ज़िक्र में, दुआ में लग जाते थे और ख़ुसूसी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते थे। हमको भी चाहिए कि हम जो है अल्लाह की तौहीद को बुलंद करें, अल्लाह की तकबीर को बुलंद करें, अल्लाहु अकबर के नारे हमारे दिलों में पेवस्त करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ अल्लाह की हम्द को हम बुलंद करें और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ऐसे हम जो है ज़िक्र को, विर्द को मुसलसिल पढ़ते रहें और दुआओं का ख़ुसूसी हम एहतमाम करें। हमारे साथ साथ
اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے اور تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور خصوصی طور پہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہم ان کی جدوجہد کے لیے بھی جو ہے ہم دعا کریں۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو کرنے کا ایک اور کام یہ ہے کہ ہم جو ہے توبہ اور استغفار کریں۔ ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں اور توبہ کرے، استغفار کرے، کچھ آنسو بہائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور یہ تہیہ کر لے کہ جو تمام گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم وہ گناہ نہ دہرائیں۔ عزیز دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم نوافل میں کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ نوافل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرد نفل میں کثرت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایکسٹرا جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ اس کے بازو بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر دکھاتا ہے، سچائی دکھاتا ہے، جو کان بن جاتا ہے اور جو سنتا ہے وہ پروپیگنڈے سے پاک اس کو جو ہے سنایا جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایکسٹرا نوافل پڑھیں، ایکسٹرا عبادتیں کریں، ہم راتوں کو اٹھیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تہجد کا اہتمام کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کو تھوڑا سا بڑھا لیں اور ایکسٹرا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے، قرآن کا مطالعہ کریں اور جو ہے ہم ہر عمل میں ایکسٹرا کرنے کی کوشش ہم کریں، زیادہ کرنے کی کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر کرنے کی ہم کوشش کریں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمارے دلوں کو پاک کرے، صاف کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی اس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم جو ہے صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر ان 10 دنوں میں آگے بڑھ کر ہم حصہ لیں، لوگوں کے جو غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، ان کی مدد کریں، جو ہمارے خاندان میں ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس عید کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم قربانی دیں۔ عزیز دوستو، جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ کوشش کرے کہ جو ہے جانور کی قربانی دے اور اللہ کے سامنے جو ہے جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ وہ چیز کو ہمارے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ہماری نیتیں پہنچتی ہے۔ تو ہم ہمارے نیتوں کو خالص کر لیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور بڑھ چڑھ کر جو ہے ہم تمام نیک اعمال کرنے کی جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ عزیز دوستو، رمضان کے طرح اس مہینے میں کوئی سٹرکچرڈ چیزیں بتائی گئی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے رمضان میں آپ کو تمام اوقات ڈیفائنڈ ہے، سحری، افطار، نمازیں، تراویح، تمام چیزیں آپ کے لیے ڈیفائنڈ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کرنا ہے، مگر رمضان، بقرعید کی، ذی الحجہ کی یہ نعمت ہے، یہ برکت ہے، یہ ہمارے لیے سہولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹرکچر نہیں دیا ہے اس میں۔ ہم ہماری ضروریات کے حساب سے ہم اپنے آپ کو جس چیز میں کمزور سمجھ رہے ہیں اس چیز کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر قرآن مجید میں کمزور ہیں تو ہم کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کر لیں، قرآن کا مطالعہ زیادہ کریں۔ ہم اگر نمازوں میں ہماری کوتاہی ہے ہم تو کوشش کریں کہ نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور نمازوں میں ہم اپنی بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ لوح لگانے میں اگر کمزور ہے تو ذکر اور اذکار کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے ہم جو ہے ذکر اور اذکار کریں۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو قریب کریں، اپنا تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے ساتھ ہم لوح لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جزاک اللہ خیر۔